अगर देखा जाए कश्मीर के अंदर रिसेंटली पुलवामा के अंदर टारगेट किलिंग हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं इस किलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है? जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर जो डेली विज़िट हैं, हर दिन इनका प्रोटेस्ट होता है, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। अभी तक ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी टैक्स की ज़रूरत पड़े? मेज़बान आकिब खान, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मसूद चौधरी साहब। चौधरी साहब आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। जी। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से रियासत जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है उसको ख़त्म किया गया या रियासत को ख़त्म करके यूटी बनाया, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के फरमान जो हैं वो गवर्नमेंट के आने लगे, जो अवाम के हक़ में या अवाम के हित में नहीं थे, जिसकी अवाम को बड़ी मुश्किल दरपेश आईं। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पहले नहीं होता था, क्योंकि ये पहले नंबर तो बड़ी सेंसिटिव और बड़े इस रियासत ने, जम्मू कश्मीर ने, मैं तो रियासत ही कहूँगा, जिस टर्माइल से गुजरे हुए से निकल रहे हैं। बेरोज़गारी अरूज पर है, गुर्बत जो है वो अरूज पर है, ज़राए आमदनी लोगों के पास नहीं है। तो इस समय इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात निकलना जो है, यह अवाम के कतई मुखालफ किस्म के फरमान हैं और हमें ऐसे फरमान को रिजेक्ट करते हैं। सर, अगर देखा जाए कश्मीर के अंदर रिसेंटली पुलवामा के अंदर टारगेट किलिंग हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं इस किलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, किलिंग किसी भी की भी हो, वो सिविलियन की हो, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, वो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी शख्स की हो, किसी की भी जो किलिंग है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। जहाँ तक पिछले कुछ अरसा से, हालाँकि यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बीच हालात जो हैं वो ठीक हैं। जब इलेक्शन कराने का वक़्त आता है, इलेक्शन कराने की बात आती है, उस वक़्त हालात ठीक नहीं बताए जाते। लेकिन जब माहौल की बात कही जाती है, तो पार्लियामेंट के बीच में यूनियन गवर्नमेंट ने ये दावा किया कि जम्मू कश्मीर के बीच हालात ठीक हैं। हम भी मानते हैं कि हालात ठीक हैं, लेकिन बीच में ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, वो किसी मज़हब से तल्लुक़ नहीं, किलिंग्स रखती हैं। दहशत की हम मज़म्मत करते हैं और ख़ासकर जो लोग वहाँ सर्विस के पेशे से या किसी वजह से बेचारे जो लोग वहाँ थे, उनके किलिंग्स हुई, तो ये अफ़सोसनाक है। इस किस्म के दोबारा इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो नमूदार नहीं होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े कड़े अंदाज़ से देख। जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जब भी कोई जॉब के रिलेटेड नोटिफ़िकेशन निकलती है, जब बच्चे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करते हैं, तो उसी के वक़्त सर स्कैम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि आज के हालात में बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है। गुर्बत के साथ-साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। गरीब दिन-ब-दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो रहा है और बेरोज़गारों की तादाद जो है वो लंबी हो रही है। सिविल गवर्नमेंट ना होने की वजह से भी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जहाँ कहीं एडवर्टाइज़मेंट अगर होती है, सब इंस्पेक्टर का हुआ इस वक़्त तक पेंडिंग है। आपके चैनल के माध्यम से रियासती इंतज़ामिया को और ख़ासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बड़े सीज़नल गवर्नर हैं इस वक़्त रियासत जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, मैं तो गुज़ारिश करूँगा कि ट्रांसपेरेंट मैनर में और छोटे वक़्त में, ताकि लंबा वक़्त भी ना लगे रिक्रूटमेंट का। अगर एडवर्टाइज़मेंट होती है तो उसका कम से कम भी 5-6 महीने, 8 महीने के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट करें, जिससे नौजवान जो हैं वो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर उनको रोज़गार मिल सके। सर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट पे निकलते हैं, लोगों को ये भी पता नहीं होता कि हमने आज किसके रिलेटेड प्रोटेस्ट करना है क्योंकि लोगों की दिक्कतें भी इतनी ज़्यादा हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी टैक्स की ज़रूरत पड़े, ना ही रोज़ के दंगों-फ़सादों की ज़रूरत पड़े जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, जब तक जमहूरी निज़ाम ना आए किसी रियासत के अंदर या किसी देश के अंदर, तब तक इस तरह के मसाइल जो हैं वो दिन-ब-दिन उभरते रहते रहें। क्योंकि जमहूरी लोग जो होते हैं, मैंने पहले कहा, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो अवाम के साथ अकाउंटेबल होते हैं।
پھر بھی ہمیں آج کی تاریخ میں جو ایڈمنسٹریشن ہے چل رہی ہے، جو ایل جی منوج سنہا صاحب کی ہے، وہ سیزنل آدمی ہیں، پرانے آدمی ہیں، وہ تجربہ کار آدمی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انہوں نے جس طرح پیچھے آرڈر نکلا تھا، لوگوں کو انکریجمنٹ ڈرائیو نکلی تھی، اس میں ایک آرڈر ہوا جس میں غلام نبی آزاد صاحب کا ایک بڑا رول رہا. انہوں نے یونین ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کی اور ایل جی منوج سنہا صاحب سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد وہ آرڈر وقتی طور پہ روکا گیا، جس کی لوگوں کے اندر ایک بڑی دہشت پھیلی ہوئی تھی. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں، دن بدن کے ایشو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب اس کو پرسنلی دیکھیں گے تاکہ جو عوام کے مشکلات ہیں ان کا جلدی سے جلدی ازالہ ہو سکے. آپ سے ایک آخری سوال رہے گا سر، آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ جموں کشمیر کے اندر خاص طور پر جو ڈیلی ویزر ہیں، ہر دن ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی. ابھی تک یہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ایشو ہے ڈیلی ویجروں کا، جو پی ایچ ای کے ہیں یا بجلی کے ہیں یا جنگلات کے ہیں، ریبر زراعت کے ہیں، پھر ہمارے ایس پی اوز ہیں. تو ان لوگوں کا ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ جتنے چھوٹے موٹے ان کو ملتی تھی وہ تو اس میں جہاں تک یہ نیڈ بیس والے ہیں ان کو تو کبھی عید پہ یا دیوالی پہ تھوڑا بہت پکڑا دیتے ہیں. اس میں بھی میں تو کہوں گا کہ اس میں بھی ایک وقت تھا جب یہاں پر جموں کشمیر میں لوکل سرکاریں تھیں، اس وقت بھی جن لوگوں کا جنون حق بنتا تھا وہ لوگ نہیں لگ سکے. ان کو لاسٹ میں کہا جی آپ کے پاس ووچر نہیں ہے، جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہاں جس کی جو بنتی تھی اس نے وہاں پر کیا، اور کچھ لوگ رہ بھی گئے. لینڈ کیسز والے بہت سارے لوگ رہ گئے جنہوں نے زمین ملکیت اپنی جو تھی وہ وہاں پہ ٹینکیاں پی ایچ ای کی بنی، سورس پانی کے بنے. لیکن جو لوگ آج سفر کر رہے ہیں، وہ ایس پی اوز ہوں، ریبر زراعت والے ہوں، پی ایچ ای کے یہ ہوں، نیڈ بیس والے ہوں، بجلی کے ہوں، جنگلات والے ہوں، تو وہ تو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اب وہ کہیں پر نہ وہ تعلیمی نظام میں دوبارہ جا سکتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے، آگے سے ڈگریاں حاصل کریں گے اور کمپٹیٹیو ایگزام کریں گے، نہ ہی ان کے پاس یہ اور کوئی سادھن ہے، نہ ہی اور کوئی سورس ہے ان کے پاس. تو کوئی بھی سرکار ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کوئی حل نکالا جائے، تاکہ وہ پروٹیسٹ کرنے کے بجائے ڈیلی ویجر ہوگا جس لائن کے اوپر ہوگا وہ تو وہاں پر کام تو سرکار کے لیے ہی کرے گا. سیلری کے بنا تو کام نہیں کر سکیں گے، پرماننٹ ہونے کے بنا کام نہیں کر سکیں گے. ہماری تو سرکار سے گزارش ہے کہ ان کا جنون مسئلہ ہے، ڈیلی ویجر ہوں، نیڈ بیس ہوں، ایس پی اوز ہوں، ان کا جنون مسئلہ ہے. اور وہ ایک ایسی فوج ہے آپ کے پاس، ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو کئی بار بنا تنخواہ کے بھی کام کرتے ہیں، اور ڈبل شفٹ میں بھی ان لوگوں نے کام کیا. ہر جگہ پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی جس کو 500,000 روپے آپ دے رہے ہو مہینے کا، وہ آدمی صبح سے شام تک نہ وہ مزدوری کے لائق رہا، نہ کسی چیز کے لائق رہا، نہ گھر کا رہا، نہ گراٹ کا رہا. وہ اگر پی ایچ ای کی لائن پہ کھڑا ہے یا بجلی کی لائن کے اوپر کھڑا ہے یا ایک ایس پی او ہے، وہ چھوٹی سی تنخواہ میں جا کے صبح سے شام تک ڈیوٹی کرے گا، اس کا اور کوئی کاروبار نہیں ہے. تو ان کو ریگولائز کرنا، ان کی سیلری بڑھانا، یہ تو سرکار کا اولین فرض ہے. اور ہماری گزارش بھی ہوگی